हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करछि आपने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी आपने बहुत सारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखूँ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे। चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट टिप्स देखो पे देखो गोटे दियासिल कूलटे मो पाखे खाली अच्छी देखिपे एमती आपखर जब खाली दियासिल कूल थी ना जमा भी फोपाड़िनी गोटे बहुत बढ़िया टिप्स देवी देखूँ। आगे प्रथम कौन करेंगे ना दियासिल कूल जो तार भर जो पाटा अच्छे से आप खोलीदेवे दी सैड्रे आपमती कट करने जमी मुझे कट कली टी सैड्रे अल्प जस्ट कट कर बेसी ना जस्ट टी कट करदे देखिपे ये टाइप करके आपको भलसे टी जस्ट दाग तो पूरा काटेनि जमी मुझे काटिली तापर आपने जो टी अच्छे आपको कट करदे देखो यहाँ कट करदेली कौन करेंगे ना ये मुझे रखिली आपने डबल टेप लगेदेवे देखो मुझे रखीदेली एमती गोटे पीस आप छोट पीस काटिकी आपको डबल टेपटा को ये यूज करेंगे देखो मुझे डबल टेपटा लगेदेली देखिपे बहुत बढ़िया टिप्सटे पे बहुत ही यूजफुल हम ये टिप्सटा तापर आप देखिए एमती रखीदेली कटर आप थे जो कटर पिला मैंने कटर लुकुंट कटर जो आप जो पेनसिल ये मानने पेनसिल काटुथे ना कटर से कौन करेंगे ना ये सेटिंग करदे कर सारापर कौन करेंगे से कूल आपमती रखीदे रखीदे जो मुझे काटी देखिए तो ये सैड्रे आप होल अच्छे ना सीटार आप गोटे नहीं आसे पेनसिल भलसे कट करदे देखो एमती कट कर यहाँ कौन देखिए सांग जानते जो कट करने द्वारा से कौन मैंने जो तार पेनसिल जो तार ऊपर पार्टा से यार साइड पड़े ना ता भीतर ही रही देखो ये कट करापर देखिए दियासिल कूल जो सैड अच्छे आप देखिपे ता भीतर देखो मोर ये सब रहीगला आप देखिपे यार साइड पकाते पे बेस असना करते ना तार भर आपदेवे से आराम से जो कट करते रहीगला आप झाड़ीदेवे आप क्लीन करदे फिर आपदेवे स्कूल जी कि ट्यूशन जी से करके आपदेले आराम से आपंकर पिला अपरिष्कार करेंगे तार सब जाक जो पेनसिल तार पार्टा सब जाक भर रही आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी जदि भल लगी सांग मान सहित सेयार कर दिंतु गोटे लाइक कर दिंतु जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर पेस्ट गोटे अच्छे जोटा कि ब्रश करेंगे से पेस्ट तो आपंकर तो पेस्ट हो कि आप फेयर एंड लवली क्रीम हो जहाँ भी हो ये टाइप क्रीम यूज कर सरी जाऊँगी आपने भावुए पूरा सरीगला कहीकि फोपाड़ी देते अगे पड़े जाऊे आ बाकी जो रहीगला बहुत सारा पेस्ट ता भर रही जाए कि आप कौन करेंगे ना से जिते सरी चरी जाऊँ से कौन करेंगे ना एमती गोटे क्लिप नहीं आसवे एमती क्लिप हो जेपी क्लिप हो जोटा हो आप एमती नहीं आसे एमती पूरा देखो ये करके देवे पूरा उपरको पड़े जिते पेस्ट थी देखिए सांग ये टाइप करके आपने दुई सैड्रु आपने क्लिप द्वारा उपरको नहीं जाए देखो मुझे नहीं गली देखिए पेस्ट जाक सब जाक रही आप कौन करेंगे ना से जो बैक साइड आप देखुए यहाँ आपने मोड़ीदेवे जो पर्यटन कौन पेस्ट सरी जाइए आपने मोड़िकी रखिदे कहीं आप भावुए से पेस्ट भर अच्छे जमा पेस्ट ना एमती मोड़ीदेवे तो उपरको उठी आनी सारापर सब पेस्ट गुड़ाक एमती रखिदे आशा करें आपको ये टिप्सटा समस्त यूजफुल होता है हेल्पफुल जदि भल लगी सांग मान सहित निहत सेयार कर दिंतु गोटे लाइक कर दिंतु जो आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये मो पाखर अच्छे देखिए तो गोटे लाइटर को आप देखिए जो आपने गैस पाख लाइटर रखुच्च पानी पड़ी गैस तार माउथ पार्ट पूरा खराब हो जाए जलेनि से आपने नुआ भी नहीं आसती कि कहीं बेकार माने पैसा खर्च करवा कि आपने यहाँ को गोटे छोट टिप्सटा देवी कौन करेंगे ना जिते आपंकर लाइटर कम सरीगला से आपने रबर बैंड नहीं हैंग करके जो रखिदे देखिए आपंकर जमा भी आपंकर पानी पड़ोनी कि आप लाइटर जमा भी खराब हेनी ये टाइप करके आपने रखिदे छोट टिप्सटा कि बहुत ही कम सब माने ये टिप्स गुड़ा निहाती जानवा दरकार सांग मैंने सब टिप्स देखुं कि आउ जब अधिक टिप्स देखा चाहते मोर प्रीवियस वीडियो को जाकरी सब टिप्स जो आप देखिपारे सब गुड़ाक आपंपाई यूजफुल हो पार आ हेल्पफुल हम यही टाइप आप टिप्स को निहाती कम लगातु लाइटरटा को देखुं आपने गैस पाखे ही रखिदे कि गैस पाखे रोचन से पानी पड़ी तार पूरा नष्ट हो संभावना थाए कि आपंकर जंग लगे भी संभावना थाए हैंग कर रखिदे कि बहुत सेफ रही आपको आपको सफा करने पड़ोनी कि नुआ आने पड़ोनी आशा कर टिप्सटी भल लगी जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो रसुण को लेकिन
ସାଙ୍ଗମାନେ ରସୁଣ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଛଡ଼ଉଥିବେ। ରସୁଣଟା ଛଡ଼େଇବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା ଥାଏନି କି ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ ନଖରେ ଛଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ନଖଟା ବଥା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେବି, ଇଜି ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଖ ଜମା ଲଗେଇବେନି, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ନଖ ବଥା ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ପୁରା ସେବିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ତା ଠିପିଟା ଆଣିଛି। ଠିପିଟା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାର ଗାର ଅଛି, ମାନେ ରେଣ୍ଟା ରେଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଠିପିଟା କେମିତି ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଏମିତିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଚୋପା ଯାକ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚୋପା ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବେ ତ ସେ ସବୁ ଚୋପା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଟାଣ ଥାଏ ନା, ଆପଣ ନଖରେ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇତେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା, ଜମା ବି ଛିଡ଼େଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠିପିରେ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ, ବାସ୍ ଆରାମସେ ତାକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଏଠି ଚୋପା ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା 3ଟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରସୁଣଟାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ 2-3ଟା ଛଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରସୁଣ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା? ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ନା, ସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଖୋଲେନି। ପିଲାମାନେ ବି ଖୋଲି ପାରନ୍ତିନି। ସେ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖୋଲିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଧରୁ ଧରୁ ଖୋଲିଯିବ। କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ତେଲ ନେଇଯିବେ, ଯେକୌଣସି ତେଲ, କୁକିଂ ତେଲ ନେଇଯିବେ, କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗୋଟେ ବସାଇଦେବେ, ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏମିତିକି ବୁଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବୁଲେଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଉପର ତଳକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ତେଲ ଲାଗିଯିବ ହାତରେ, ଯେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଧରିବେ, ଆରାମସେ ଖୋଲିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଦେଲାବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଖୋଲି ପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସଟା ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।